परमेश्वर तो आत्मा है, কিন্তু পরমেশ্বর তো আত্মা। आत्मा की बात सुनने के लिए एम्पलीफायर की जरूरत नहीं रहती। আত্মার কথা শোনার জন্য অ্যাম্পলিফায়ারের প্রয়োজন নেই। आपने लाजर और धनवान की कहानी सुनी है। আপনারা অবশ্যই লাজারাস আর ধনবানের কাহিনীকে শুনেছেন। लाजर और धनवान के बीच में एक अंतर था। লাজার আর ধনবানের মাঝখানে একটা অনেক বড় ফাসলা ছিল, অন্তর ছিল। धनवान पाप में जीवन जीता था, যে ধনবান ব্যক্তি ছিলেন তিনি সবসময় পাপের মধ্যে নিজের জীবন কাটাতেন। उसका जीवन बकरी के समान था। তার জীবন ছাগলের সমান ছিল। उसकी बहुत ढेर सारी गर्लफ्रेंड थी, তার অনেক অনেক ধরনের গার্লফ্রেন্ড ছিল, बहुत ढेर सारी पत्नी भी थी। অনেক অনেক ধরনের পত্নী ছিল। फिर वो दारू भी पीता था, সে মদও খেত, चोरी भी करता था, চুরিও করতো, अत्याचार करता था, অত্যাচারও করতেছে। सब प्रकार के बुरे काम उसके अंदर थे। সমস্ত রকমের বুড়ি আদত, সমস্ত রকম খারাপ কাজ সে করতো। इसलिए धनवान जब मर गया तो उसकी आत्मा जमीन के अंदर गड्ढे में गहराई में चली गई। তাই জন্য ধনবানের যখন মৃত্যু হলো তখন তার আত্মা মাটির নিচে গাঢ়টাতে চলে গেল, নরকে চলে গেল। परंतु लाजर परमेश्वर को प्रेम करता था। কিন্তু লাজার পরমেশ্বরকে ভালোবাসতেন। वो कैसे करता था प्रेम? ও কিরকম করে ভালোবাসতেন পরমেশ্বরকে? न वो मंदिर जाता था, উনি মন্দিরে যেতেন না, उसके पास मोमबत्ती अगरबत्ती नारियल भी नहीं था, তার মধ্যে মোমবাতি আগরবাতি নারকেল ছিল না, मंदिर भी नहीं जाता था। মন্দিরেও যেত না সে। तो फिर कैसे वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था? তাহলে সে পরমেশ্বরকে প্রসন্ন কি করে করতো? वो अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको मानता था। তার সে নিজের জীবনে প্রভু পরমেশ্বর যে আজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলোকে মানতেন। और जो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो लोग भेड़ बन जाते हैं। আর যে যে তার ব্যক্তিগত জীবনে পরমেশ্বরের আজ্ঞাকে মানে সে ভেড়ার মতন আচরণ পায়। लाजर चोरी भी कर सकता था, লাজার চুরি করতে পারতো, परंतु उसने चोरी करके पेट नहीं भरा, भीख मांग के पेट भर लिया। সে চুরি করে কোনোদিন নিজের পেটকে ভরেনি, বরং ভিক্ষা চেয়ে নিজের পেটকে ভরিয়েছে। उसने कोई गलत काम नहीं किया সে কোনো ভুল কাজ করেনি। और अब लाजर भी मर गया। আর এখন লাজারও মরে গেছে। जब धनवान मरा, যখন ধনবান মরেছেন उसकी शव यात्रा में हजारों लोग गए, তার শবযাত্রা যে ছিল সেখানে হাজার হাজার লোক গিয়েছিল। परंतु जब लाजर मरा কিন্তু যখন লাজার মরলো तो 2-4 लोगों ने गड्ढे में गाड़ आया। দু চার জনই তাকে নিয়ে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে परंतु जब लाजर मरा तो स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग आए और उन्होंने लाजर की आत्मा को इब्राहिम की गोद अर्थात स्वर्ग के निचले हिस्से में रख दिया ले जाकर के। যখন লাজার মরলেন তখন স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতেরা এসে তার আত্মাকে ইব্রাহিমের কোল অর্থাৎ সেই শুক্লকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। मरने के बाद एक जमीन के अंदर गया, মরার পরে একজন জমির ভেতরে গেল, और लाजर मरने के बाद ऊपर गया। আর লাজার মৃত্যুর পরে উপরে গেল। दोनों का शरीर यहीं था। দুজনের শরীর এখানেই ছিল। आखिर धनवान अधोलोक में क्यों गया? কি আসলে তার ধনবান ইয়েতে নিচে কেন গেলেন? और धनवान लाजर क्यों स्वर्ग में गया? আর লাজার শুক্লকে কি করে গেল? इसलिए क्योंकि लाजर का जीवन भेड़ के समान था। এই জন্য কেননা লাজারের জীবন ভেড়ার মতন ছিল। वह प्रभु को प्रेम करता था, সে প্রভুকে ভালোবাসতো। उसके अंदर से प्रेम का उजियाला निकलता था। তার মধ্যে থেকে প্রভুর প্রতি প্রেমের একটা উজ্জ্বল আলো বেরোতো। सब लोग हमको देखो, সবাই এদিকে দেখুন, इधर उधर नहीं देखो। এদিকে দেখবেন। प्रभु ने 10 कुंवारी की कहानी भी बताई। প্রভু 10 জন কুমারীর কথাও বলেছেন। 5 बुद्धिमान थी, 5 জন বুদ্ধিমান ছিলেন और 5 मूर्ख थी, আর 5 জন মূর্খ ছিলেন। और वो दूल्हे के आने की रास्ता देख रही थी। আর তারা যে বর তার আসার রাস্তা দেখছিলেন। दूल्हे के आने में देरी हो गई, বরের রাস্তাতে দেরি হয়ে গেল। तो धीरे धीरे दोनों ऊँघने लगी और कुछ तो सो गई। আর তখন ধীরে ধীরে তারা ঢুলতে শুরু করলো আর কেউ মধ্যে থেকে কিছুজন শুয়ে পড়লো। कौन सी कुंवारियां ऊँघ रही होंगी और कौन सी कुंवारियां सो गई होंगी? আর এর মধ্যে কোন কোন কুমারীরা ঢুলছিলেন আর কোন কোন কুমারীরা একদম শুয়ে পড়ছিলেন? बुद्धिमान যে বুদ্ধি করে वो आधी नींद में थी, आधी जाग रही थी। যে বুদ্ধিমান ছিল সে অর্ধেক ঘুমের মধ্যে আর অর্ধেক জেগেছিলেন। परंतु मूर्ख कुंवारियां टोटल सो गई। কিন্তু যে মূর্খ কুমারী ছিলেন সে একদম ঘুমিয়ে পড়েছিল। तब दूल्हे के आने की आवाज आई, তখন বর আসার আওয়াজ আসলো। डमक 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 समझ में आ गई। सब बड़ा के उठ गई। তো তখন সবাই হুড়ুহুড়ি করে উঠে পড়লো। आपको मालूम है अब 10 कुंवारियों ने क्या किया? আপনারা জানেন ওই 10 কুমারীরা কি করছিলেন? सबसे पहले तो वो उठे সব প্রথমে তো তারা উঠে দাঁড়ালেন
उन्होंने अपनी मसालों को ठीक करने लगे। প্রথমে তারা নিজেদের মশালকে ঠিক করলেন। बहुत अच्छी बात है कि आज आपने दीप प्रज्वलित किया। খুব ভালো কথা যে আজকে এখানে দীপ প্রজ্বলিত করা হয়েছে। उसके पीछे एक भविष्यवाणी है। এর পিছনে একটা ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। आज हम सानू भाई के घर में गए, उन्होंने हमारे स्वागत में भी दीप जलाया, আজকে আমি সানু ভাইয়ের ঘরে গিয়েছিলাম, ওনারা আমার স্বাগতের জন্য দীপ জ্বালিয়েছেন। तो हमको अच्छा लगा। তো এখানে আমাকে খুব ভালো লাগে। हमने जला दिया तो उसको बुझा के रख देना चाहिए ना, कल काम पड़ेगा, लाइट चली जाएगी तो। আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি, তো ওকে নিভিয়ে রেখে দেওয়া প্রয়োজন নয়, কালকে যখন লাইট চলে যাবে তখন কাজে আসার জন্য। परंतु बुझाया नहीं उन्होंने, वो अंदर कमरे के कोने में जल रहा, अब आते समय भी जल रहा था वो। কিন্তু ওটা একটা কামরার কোণের মধ্যে রাখা ছিল, যখন আমি আসছিলাম তখনও দেখলাম ওটা চলছে। दीप जलते रहना चाहिए। দীপ জ্বলতে থাকা চাই। हालेलुया। हाँ, उसको बुझने नहीं देना। তাকে কখনো নিভতে দেওয়া যায় না। जब एली महायाजक बूढ़ा हो गया था, যখন এলি মহাযাজক বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন, तो उसका घुटना भी दुखता था, उसको दमा की शिकायत थी। তার হাঁটুরও যন্ত্রণা হতো আর তার অস্তমার সমস্যা ছিল। तो वो मंदिर के बाहर बरामदे में आराम कुर्सी में आराम करता था, बैठे बैठे सो जाता था। আর সে মন্দিরের বাইরে একটা আরাম কেন্দ্রের মধ্যে আরাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তো। तो वो मंदिर के अंदर में 7 दीवट होते थे। আর ওই মন্দিরের মধ্যে, মন্দিরের ভেতরে 7 দিবস, একটা 7 দ্বীপ और परमेश्वर ने बोला था कि उस दीवट में रात दिन ज्योति जलते रहना चाहिए। আর পরমেশ্বর বলেছেন ওই দ্বীপ রাত দিন জ্বলতে থাকতে হবে। इसलिए उसमें जब बुझने लगती थी तो उसमें तेल डालना पड़ता था। আর তাই জন্য যখনই প্রদীপটা দ্বীপটা নিভতে থাকতো তখনই ওই তেল ডালতে হতো। परंतु एली बाबा बुढ़ा होने के नाते কিন্তু এলি বাবা বুড়ো হয়ে যাওয়ার জন্য जब वो बरामदे में चले जाता था, যখন উনি বারান্দায় চলে যেতেন, तो रात को कई दिया में तेल खत्म होने से वो बुझ जाती थी। কখনো কখনো ওই প্রদীপের মধ্যে তেল খতম হয়ে যাওয়াতে সেটা মাঝে মাঝে নিভে যেত। इस कारण से परमेश्वर मंदिर में उजियाले में रहने वाला परमेश्वर, वो जैसे ही अंधेरा होता था तो चले जाता था। এই জন্য পরমেশ্বর সবসময় মন্দিরে যতক্ষণ উজিয়ালা থাকে ততক্ষণ উনি থাকেন, इसलिए অন্ধকারে চলে যান। इसलिए याजक की ड्यूटी रहती है कि वो मंदिर के अंदर वाचा के संदूक के बाजू में चटाई लगा के सोना चाहिए। এই জন্য যাজকের প্রয়োজন যে সে মন্দিরের সামনে ওই দীপকের পাশে চাটাই লাগিয়ে সবসময় শুয়ে থাকো। परंतु वो तो बरामदे में रहता था, কিন্তু সে তো বারান্দাতে থাকতো। अंदर दिया बुझ गया, याजक को पता ही नहीं चलता था। যে ভেতরে যে প্রদীপ নিভে যেত কেউ বুঝতেই পারতো না। इसके कारण से वहां परमेश्वर के मंदिर में दिया बुझ गया तो वो परमेश्वर दुखी हो जाते थे। এই জন্য পরমেশ্বরের মন্দিরে যখন দীপক নিভে যেত তখন পরমেশ্বর দুঃখী হয়ে যেতেন। और यही कारण है कि एली के वक्त में परमेश्वर की आवाज मनुष्य के लिए दुर्लभ थी। এই জন্য এলির সময়তে পরমেশ্বরের আওয়াজ মানুষের কাছে দুর্লভ ছিল। परमेश्वर की आवाज ही नहीं आती थी, পরমেশ্বরের আওয়াজই সেই সময়তে আসতো। क्योंकि परमेश्वर को मंदिर के अंदर लाने के लिए दिए जलते रहना चाहिए था। কারণ পরমেশ্বরকে মন্দিরে আসতে দেওয়ার জন্য সবসময় প্রদীপ জ্বলতে থাকা চাই। परंतु दिया तो बुझ गया था, কিন্তু সেখানে তো প্রদীপ সমূহ মাঝে মাঝে तो परमेश्वर चला गया था। সেই জন্য পরমেশ্বর সেখান থেকে চলে যেত। जिसके कारण से परमेश्वर के जाने से वो परमेश्वर दिया के बुझ जाने से परमेश्वर चले जाते थे। এই জন্য দিয়া যখন বুঝে যেত অর্থাৎ নিভে যেত তখন পরমেশ্বর চলে যেতেন, तो उनको आवाज नहीं आती थी। তখন সে আওয়াজ পেত না। परमेश्वर आवाज तो लगाना चाहते हैं, পরমেশ্বর আওয়াজ তো দিতে চাইতেন, परंतु वो परमेश्वर के दीवट को जलाने वाला कोई नहीं रहता था। কিন্তু পরমেশ্বরের কাছে দীপ তাকে জ্বালানোর জন্য কেউ থাকতো না তখন। परंतु एक दिन परमेश्वर ने सामुएल को मंदिर की सेवा के लिए तैयार किया। সেই জন্য একদিন পরমেশ্বর সামুয়েলকে মন্দিরের সেবার জন্য তৈরি করলেন। अब सामुएल मंदिर के अंदर वाचा के संदूक के बाजू में चटाई लगा के सोते रहता था। এই জন্য সামুয়েল মন্দিরের বাজুতে চাটাই লাগিয়ে দীপকের মাঝখানে শুয়ে থাকতেন। और जब से शामुएल बाबा मंदिर के अंदर वाचा के संदूक के बाजू में सोता तो उसका ध्यान दिया की तरफ रहता था। আর যখন থেকে সামুয়েল বাবা সেখানে চাটাই পেতে শুয়ে থাকতেন তার ধ্যান সবসময় ওই দীপকের উপর जैसे ही कोई दिया बुझता था तो तत्काल वो उसमें तेल डाल देता था। যেমনি সেই প্রদীপের আলো আস্তে আস্তে নিতে থাকতো তখনই তিনি তাতে তেল দিতেন। तो दिया बुझते बुझते चल जाता था। সেই সময়তে দীপকটা নিতে নিতে আবার চলে যেত। और इस कारण से परमेश्वर प्रसन्न हुए। এই জন্য পরমেশ্বর সেই সময়তে প্রসন্ন হলেন। और परमेश्वर की आवाज ना जाने कितने साल के बाद में शामुएल बालक के ऊपर प्रकट हो गई। সেই জন্য পরমেশ্বরের আওয়াজ না জানি কত বছর পরে আবার সামুয়েল বালকের মধ্যে। यहाँ शामुएल एक भेड़ का काम कर रहा है। এখানে সামুয়েল একজন ভেড়ের কাজ করছিলেন।